सब्सक्राइब करंतु मो चैनल नमस्कार ओडिशा मु ओडिया मो भाषा बढ़िया चैनल को आगो को नोटिफिकेशन पाया ପାଇଁ बेल आइकन को भी दबांतु। नमस्कार दर्शक बंधु नमस्कार ओडिशा मु ओडिया मो भाषा बढ़ियार आउ गोटे अध्याय को आपण मन को स्वागत जनाऊँगी मुझे अरुंधति सेनापति। दर्शक बंधु मु अच्छी आज गंजाम जिलार पुरुषोत्तमपुर रायपुर ग्राम रे गोटे अवस्थित तारातारिणी पीठ। ये मंदिर विषय साधारणतः ओडिशा रे समस्त लोक जानी कहीं ये एक शक्तिपीठ आठारे माँ तारातारिणी पूजा पाउचंती। आउ ए मंदिर बहुत ही सुंदर देखा रसगोल्ला नदीर अववाहिकार ये मंदिर अवस्थित। आपण मैंने देखिपारचंती ये मंदिर दृश्य बहुत ही सुंदर दृश्य। पुराना जो मंदिर थिला से संपूर्ण रूपे भांगी जबारु आउ एक नूतन मंदिर प्रतिष्ठा होची बट नूतन मंदिर ए पर्यंत प्रतिष्ठा हैनी कहीं तार कार्य आउरी ए पर्यंत संपन्न हो पारनी। तारातारिणी देवी विषय जदि मु कहबी पौराणिक कथा अनुसार माता सतींकर मृत शरीर को जिते महादेव निज कांधरे बही तांडव नृत्य करथिले महादेव को सांत्वना देवाई शांत करने विष्णु भगवान निजर सुदर्शन चक्र जरिया माता सतींकर शरीर को खंड विखंडित करते सेतेबेले मातांकर स्तन जुगाल यही ओडिशार यही रायपुर ग्राम पुरुषोत्तमपुर यही कुमारी पर्वत उपर पड़ता जहाँ को माँ तारातारिणी मंदिर को स्तनपीठ कहुए। तो चलते देखा ये मंदिर दृश्य आ माता तारातारिणी दर्शन करवा चलते।
तारातारिणीଙ୍କର ମାନେ ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାପନା ମନ୍ଦିର ସବୁ କେବେ ସବୁ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ମାଙ୍କର ସତ୍ୟଯୁଗର କାହାଣୀ। ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖାଲି ଶିବ ବ୍ୟତୀତ ଶିବ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି କରିନଥିଲେ। ସେଇ ଇଏରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଗଲେ ସତୀଦେବୀ ଯେ କଲେ ସେଇଠି କହିଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ନିନ୍ଦା ଆଗ ଶୁଣିଲେ ସିନା କିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କିଛି ଆସିଲାନି, କି ସମ୍ମାନ ବି ମିଳିଲାନି ଶିବଜୀଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭର୍ତ୍ସନା ନ ଶୁଭରି ସେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦେଇଦେଲେ, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିବ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ଜୀବନ ପୁରା କମ୍ପିବ, ଧ୍ୱଂସାଳୁ ଲୋପ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଚକ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁଟାକି 51 ପୀଠ ଆମ ଶକ୍ତିପୀଠ ଯେତେ ତାରାତାରିଣୀ, କାମାକ୍ଷା ଜୋନିଭାଗ, ଆଉ ଆମର ପୁରୀରେ ବିମଳା, କଲିକତାରେ କାଳିଘାଟ, ପୀଠ ମେନ୍ ଏଠି ସ୍ତନ ଭାଗ କରୁଛି ମାଙ୍କର ତାରାତାରିଣୀ। ସେବୁଠୁ ଏଠି ପୂଜା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଏବେ ନୂଆ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା 2003 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆମର ଥିଲା। ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସିଏ ସେଇଟା ସତ୍ୟଯୁଗର ମନ୍ଦିର, ତାର କିଛି କାହାଣୀ ବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଆବାହନ କାଳରୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସେବା କରିକିରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ। ଆମେ ସବୁ ମାଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମାଳିମା ପାତ୍ର।